25 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে হোজাই জিলাৰ ভিতৰতে বৃহৎ দিন উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট মৌলানাসকল লগতে উপস্থিত থাকিব ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি স্বাবৰ অংশীদাৰ হওক আৰু যিমান পাৰে সিমান সহায় কৰি দিয়ক ধন্যবাদ সম্মানিত দিনবিরোধী ভাই বন্ধু হল আমরা ঐতিহ্যমণ্ডিতলৈকে থাকিব আপোনালোকে যেতিয়া সুবিধা কৰিব পাৰে আহিব ইনশাআল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी आप लोग के दुआ से बहुत ही अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त दुबई में हूँ और बहुत ही अच्छा खुशखबरी लेके आया हूँ हमारे आसाम के लिए। आसाम में हुजाई देवस्थान कासिमुल उलूम मोडोंगा मदरसा में जलसा हो रहा है 30 तारीख को, यानी कि कल सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक, रात को 11 बजे तक जलसा होगा। बहुत ही बड़े बड़े मौलाना लोग आने वाले हैं जलसा के लिए। और ये हमारे यहाँ आसाम की हुजाई देवस्थान की सबसे बड़ी मदरसा है। उसमें हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इसी मदरसा से निकलते पुराने हाफिज़ निकलते हैं, मौलाना लोग निकलते हैं इस मदरसा से। और काफ़ी सारे बच्चे इस मदरसा में बोर्डिंग में रहते हैं। खाने पीने की दिक्कत बहुत ही होता है। तो मैं मेरी वीडियो के ज़रिए जितना हमारे हिंदी देखने वाले मेरा दोस्त लोग हैं, मेरा फ्रेंड लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे इस मदरसा के लिए कल जलसा है। आप लोग सोशल मीडिया में आप लोग हुजाई देवस्थान कासिमुल उलूम मोडोंगा मदरसा आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आप लोग डोनेशन करना। और मैं हमारी आसाम की जनता, पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितना ज़्यादा हो सके आप सब लोग हमारी कासिमुल उलूम मोडोंगा मदरसा के लिए आप लोग डोनेशन करिए। हमारी मदरसा को बहुत सारे दिक्कतें हैं। बच्चे लोग को रहने के लिए दिक्कतें हैं, खाने पीने के लिए दिक्कतें हैं। जो भी चंदा उठता है उसमें काफ़ी नहीं होता है। लोग चंदा देते हैं और उसमें से बोर्डिंग चलती है बच्चे लोग के लिए। 400-500 बच्चे लोग बोर्डिंग में रहते हैं और हज़ारों बच्चे इस मदरसा में पढ़ाई करते हैं, अपना अपना घरों में जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बाहर से आए हुए हैं, यूपी, बिहार, झारखंड से बच्चे लोग इस मदरसा में रह के तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरा गुजारिश है आप सब लोग से कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आसाम से कोने कोने से जाके इस जलसा में आप लोग शिरकत कीजिए और इस जलसा को बहुत ही ज़्यादा कामयाबी मिले। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दबा के। कल सुबह 10 बजे, कल 30 तारीख है, कल सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक ये जलसा रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन पहुंचाने की कोशिश करिए। अल्लाह के घर के लिए देने का है आप लोग को। और हम लोग इधर उधर खा पी के पैसा खर्चा कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए। मदरसा का नाम है कासिमुल उलूम मोडोंगा मदरसा, हुजाई देवस्थान कासिमुल उलूम मोडोंगा मदरसा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं इस दुबई में हूँ। दुबई में रात को 10 बज रहा है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को अभी सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला और इसके लिए मैं मेरे चैनल में डाल रहा हूँ ये वीडियो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम। ঐতিহ্যমণ্ডিত কাছিমুল উলুম মৌডোংগা মাদ্ৰাছাৰ বাৰ্ষিক ওয়াজ মাহফিলৰ দিন ঘোষণা। 30/12/2025 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে হোজাই জিলাৰ ভিতৰতে বৃহৎ দিন জলছা। এই বছৰ মাদ্ৰাছাখনৰ পৰা 14জন কুৰাণ কণ্ঠস্থ কৰা শিশুক পৰিধান কৰা হ'ব পাগুৰি। উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট মৌলানাসকল লগতে উপস্থিত থাকিব ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল।
এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি চোৱাবৰ অংশীদাৰ হওক আৰু যিমান পাৰে সিমান সহায় কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। সম্মানিত দিনদরদি ভাই বন্ধুসকল, আমরা ঐতিহ্যমণ্ডিত কাসিমুল্লাহ মহরঙ্গা মাদ্রাসার 82তম বাৎসরিক জলসা আগামী 30 ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল 10টা থেকে লইয়া রাত 11টা পর্যন্ত। আর এই জলসার মধ্যে বিশ্ববরেণ্য বুজুর্গ আলিম দারুল দেওবন্দ ওয়াকফর শেখুল হাদিস আলহাদ হযরত মৌলানা শেখ ফরিদুদ্দিন কাসিমি সাহাব দামাত বরকাতুহুম তশরিফ আনবা। লগে আসামর আসিমগঞ্জ টাইটেল মাদ্রাসা শেখুল হাদিস আবু মোহাম্মদ সুফিয়ান কাসিমি সাহাব শেখুল হাদিস আসিমগঞ্জ টাইটেল মাদ্রাসা, আর শিবসাগর দিনী মাদ্রাসার শেখুল হাদিস আলহাজ হযরত মৌলানা মুফতি হাফিজ কমরউদ্দিন কাসিমি সাহাব, আমরার আসাম দিনী তালিমি তরক্কি বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ হযরত মৌলানা মুফতি মুজাহিদুল ইসলাম কাসিমি সাহাব। আর এই জলসার মধ্যে সভাপতিত্ব করবা আমরা মাদ্রাসার স্থায়ী সভাপতি আলহাজ হযরত মৌলানা শেখ মুশতাক আহমদ আনফর সাহাব, আসাম রাজ্যিক জমিয়ত উলামা হিন্দের সভাপতি। এর লগে লগেও আমরা এই জলসার মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব দলের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে আমরা বিন্নাহান্দি সমষ্টির যত নেতাসকল আছেন সারারে আমরা দাওয়াত করছি। এমএলএ সাহেব থেকে লইয়া আলহাজ হযরত মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল আল কাসিমি সাহাব, সিরাজউদ্দিন আজমল আল কাসিমি সাহাব, জনাব হবিব মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেব, জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী সাহেব, জনাব শেহাবুদ্দিন মজুমদার সাহেব, জনাব রায়হানুদ্দিন সাহেব, জনাব ইমরান হুসেন সাহেব, আজি করিয়া যতজন আমরা বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ আছেন সারারে আমরা এই ওয়াজ মাহফিলে দাওয়াত করছি। বিশেষ মেহমান হিসাবে তাইনতানো তশরিফ আনবা। গতিকে দেশবাসী সারার খিদমত অনুরোধ যে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কাসিমুল্লাহ মহরঙ্গা মাদ্রাসার 82তম বাৎসরিক জলসাত আপনারা বেশ থেকে বেশ হাজির হইতা আর মাদ্রাসাত বেশ থেকে বেশ সহায় সহযোগিতা আগবাড়াইতা ওখান আপনার কাছে অনুরোধ রইল ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। সদ্য অসমবাসী রাইজ, আপোনালোকে জানে যে কাসিমুল্লাহ মহরঙ্গা মাদ্রাসাখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত মাদ্রাসা, যি মাদ্রাসাখনে অসমত ভাল ভাল আলিমৰ ছাপ্লাই দি আছে। এই মাদ্রাসাখন হযরত মৌলানা মুমতাজ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহিৰ লহুলুহা মাদ্রাসা, তেওঁ পচিলা দান কৰা মাদ্রাসা, বৰ মকবুল মাদ্রাসা। মাদ্রাসাখনৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মাদ্রাসাখনৰ বৰ্তমান 82তম বছৰকীয়া ওয়াজ মাহফিলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আপোনালোকক খবৰ জনাবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ ওয়াজৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি বিনম্ৰভাৱে দাৱত জনাই অনুৰোধ কৰিলোঁ বিনম্ৰভাৱে যাতে আপোনালোকে আমাৰ জলসাখনত আহে। আমাৰ জলসাৰ বহুত দূৰ দূৰান্তৰৰ মেহমানসকল আহিব। দাৰুল দেওবন্দ ওয়াকফ মাদ্রাসার শেখুল হাদিস শেখ ফরিদ সাহেব দামাত বরকাতুহুম তেওঁ আহিব, আৰু আমাৰ আসিমিয়া টাইটেল মাদ্রাসার শেখুল হাদিস তেওঁ জনাব আলহাজ শেখ হযরত মৌলানা সুফিয়ান আল কাসিমি সাহেব তেওঁ আহিব, আৰু শিৱসাগৰ দিনী মাদ্রাসার শেখুল হাদিস হযরত মৌলানা কমরউদ্দিন আল কাসিমি সাহেব তেওঁ তশরিফ আনিব, আৰু বিশিষ্ট ওলামাসকলে তশরিফ আনিব। আপোনালোকক আমি আমাৰ মাদ্রাসাত জলসাখনত আহি শৰীক হ'বলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু সদায় মই বিশেষভাৱে কৈ আছোঁ, এই মাদ্রাসাখনত সব ছাত্ৰ হোষ্টেলত থাকে, হোষ্টেলত খায়। আপোনালোকে মাদ্রাসাখনৰ ফালে দুৱা বা সহায় সহযোগিতা, সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰে মাদ্রাসাৰ লগত আন্তৰিকতা ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইলোঁ। তাৰিখটো হৈছে অহা 30 তাৰিখ মঙ্গলবাৰ 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতি 11টা বজাত শেষ হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে বিশেষকৈ আমাৰ অতিথিসকলৰ বয়ানটো মাগৰিবৰ পৰা ৰাতি 10টালৈকে থাকিব। আপোনালোকে যেতিয়া সুবিধা কৰিব পাৰে আহিব ইনশাআল্লাহ।